Madzong adlaw mga guys, karon magkudkod ko og kapayas. Kay magutan mi og kapayas, kana bitang murag atsara nga kinudkod, pero dili na siya atsara mga guys. Butangan na namo siya og sardinas, kay maadyo na raman na karon maayo ng among pagkaon namo karon mo na among isud-an. Kay kanang among kudkuran kay karon pa man din na namo gigamit, kay katong niaging didto mistag bilaran amo na siyang napalit karon pa na namo nagamit. Naara may mga kapayas diris among likod, mao nga kana na raman tong isud-an ja na apod may ka sardinas nga gipalit ganina. Kay diris amo kay bisag unsa raman mong mahunahunaan nga basta naara sa amo ang likod nga mga pagkaon, mga ba masud-an na ba. Karon pa pud ko kasuway og ani nga magluto og kanang ikod-kod bitaw nga pareha kanang kinudkuran sa atsara niya, butangan siya og kanang sardinas. Karon kay ako na siyang ibutangan og tubig, ibutangan og asin, kay pakupsan pa na siya, kanang i-blanch nimo siya bitaw, imo pa na siyang kupsan og tubig ug asin nya, pugan pa nimo siya kay aron mawa tong iyang kanang danlog. Unya samtang nga nagkuan ko diha niya akong partner, kay nagkuan pod siya og mga panakot. Ang panakot nga ibutang anak kay ahos ra pod. Unya mao ra pod dayon ang sardinas ra pod nya ikupsan na dayon nako, nagtubig ra man siya, kaduhaon pod na siya or katulo pugan og tubig, waswasan. Unya kay nagpainit naman tag mantika, giuna nato ang ahos kay magluto na ta. Diha raman mi sa kuan nagluto sa among gasol, kay kadiyot raman pod ni maluto. Tang nagpaabot ta sa ahos nga maluto, mahumot-humot na, ato na dayon tong ibutang tong atong gikodkod nga kapayas. Hinay-hinay na dayon nato og butang tong kapayas nga atong gikodkod. Ibutang ra na siya nya, ato na yun ang butangan og sardinas nya, butangan na po dayon nato gamay nga tubig, murag duha ra sud siguro ka baso nga tubig. Mao na nga gipahinayan ra na ang sigaan na para dili pod ingon nga mapago dayon. Inanay ra pod kaayo ang iyahang siga. Bisan sa ingani ra bitaw nga sud-an nato kay mabusog naman pod ta nya, layo po ta sa high blood nya, gibutang na dayon nato ang sardinas. Ang sardinas karon kay lahi naman, kay wa na makadyoy sabaw, di na kadyo siya mo puwa, wa na kayo puwa-puwa ba, pero daghan siyag sod, murag 4-5 ingana ang sod sa sardinas karon. Nya giokay na dayon nako, bahala ang sardinas madugmok raman to, gibutangan na dayon nako og tubig para inig kakuan anak niya dungagan na po dayon na taod na to, usa na pod ka baso nga tubig. Ing ana raman among sudan guys, maayo na lamang na good, lami jud na kaayo siya. Diya gibutangan na dayon nato og asin, gamay ra kay gibutangan na mato natog asin ganina, idungagan raman nato kay gibutangan mato ng tubig, gibutangan dayon nato og bitsin para naapod tay malasa-lasa ba. Diri nga portion kay murag hapit na ni siya maluto. Ngani giokay na dayon nako, siguro mga kadiyot ramangod siya na maluto, kay kapayas ramangod ni di ganingon nga dugay gud pod kaayo ni siya maluto. Dahang salamat sa iyong pagtan-aw guys, dili ra ko tuba kong video. Maadjong udto kaninyong tanaw og maayong adlaw.